Ja. Så. Mycket bra. Vart är den? Kastanj. Farbror har en. Titta. Titta Lexi. Titta. Kan du sparka? Kan du sparka? Sparka kastanj. Sparka, sparka. Sparka. Ja, precis. Dear bar. Katja told me she took the beanie in the store and she refused to let it go. Yeah? Yes, that's why she had to buy it. It's like mine. I have this. Maybe we need to move her a bit. Quentin. Yes. Oh. Oh, okay. Oj. Ja. 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 Oj. Lexi. Lexi. Försiktigt här. So she doesn't throw it on the car or something. Kom. Lexi. Titta. Åh! Åh! Puss. Titta, mamma. Pappa filma. Lexi. Ja. Titta. Där. Kan du filma? Ska du filma, Lexi? Ja? Kolla! Kolla! So she doesn't throw it down there or something. Mamma! Kan du filma? Pappa. Oh, she's a finger in the way. Titta! Lexi. Titta farbror. Titta vad han gör. Titta. Titta farbror. Titta nu då. Titta. Vad farbror. Titta. Åh! Oj! Jag är snart klar. Du har tänt med den faktiskt. Mm. Lexi. Otherwise maybe you can hold Lucas. Or oh, you're not done either, okay. Oj! Oj. Oj! Kan du krama farbror? Lexi? Kastanj. Oj. Åh! Fick mamma en? Titta! Ja. Ja! Ja. Ammunition. Ammunition. Lexi, kan du krama farbror? Kan du ge farbror en kram? Mamma filma det? Nej, bara kasta kastanj. Oj. Jag är inte som en Zlatan. Ursäkta mig. Får mamma puss? Oj. Vänta. There, it's one. Lexi! Boom. She's busy with hers.